पांडेसवर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत के स्कूल मैदान में मानव सेवा पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से छोटे छोटे स्कूली बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री वितरण किया गया। इस अवसर पर पांडेसवर के विधायक व जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पांडेसवर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष किरीटी मुखोपाध्याय, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व मदनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पार्थो दयासी, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव व बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह इस विषय में विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। মানুষের পাশে থাকার জন্য বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় আজ পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বহুলা অঞ্চলে বীর বাহাদুরদের সহযোগিতায়, কিরিটি মুখার্জিদের সহযোগিতায়, ডাক্তারবাবুদের সহযোগিতায় আমাদের এখানে আইসিডিএস এবং প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদেরকে একটা করে কিট, যাতে বই, খাতা, পেন্সিল, রবার, ইরেজার এসব আছে, কালার পেন্সিল, একটা চকলেট এবং তার সঙ্গে কেক দেওয়া হচ্ছে। এ তো নতুন বছরের আনন্দ। লাইনে গিয়ে দাঁড়ান, লাইনে রাখবো। আস্তে আস্তে বাচ্চাগুলোকে এইদিকে পাঠাবেন, এইদিকে নেমে যাবে, এই সামনে থেকে